la libertad del mundo abierto. Es necesario por lo menos unas 5 horas en el juego, así que vamos a ver qué tanto podemos conseguir en el juego de hoy. Esperemos que no tenga mucho parche de lanzamiento. 20 segundos. Ya no falta nada. Ya no falta nada. 15. Muy bien. A ver, ¿qué nos depara el juego? Supuestamente había sincronizado ya mi cuenta, así que vamos a ver si funciona. Que esté un poquito cerca de la pantalla. Menu Reader. Off. Press L2 button to toggle. Menu Reader, no gracias. Camera Shake, Color Right Mode, no. Toggle Aim Mode. Enable this to change the spell aiming from a hold to toggle. Creo que prefiero el on. Toggle Spellcast Mode. Certain spells can use a toggle control scheme. Turn this setting not to enable this or off to disable it. So we can use the toggle control scheme. Vamos a dejarlo con on. Switch sticks. Swap the functionality of the left and the right stick to the DualSense wireless controller while aiming. Nope, eso lo vamos a dejar. Left-handed, nope. Camera Dead Zone. No sé, Cursor Sensitivity, no, aunque lo siento me pesado, ¿no? Audio Visualizer. No. No voy a modificar nada del audio. Me dicen por favor si se escucha bien, si se escucha fuerte. Text Size está bien. High Contrast no. Ok, creo que así estamos bien. Cuadrado para continuar. Fidelity o Performance. Fidelity supuestamente te da un mejor rendering mode a costa de calidad de juego. Supuestamente los streamers dicen que han estado jugando en Performance. Ya, voy a hacer las pruebas de Fidelity más adelante, pero por ahora creo que probamos mejor en Performance. Ya, sé que estoy jugando en el Play 5. ¿Sabes qué? Vamos a meterle Fidelity. A pesar de que yo no tengo una pantalla de tan buena resolución. Vamos a ver qué tal queda acá. Si vemos que se está lendeando, ya cambiamos a rendering mode. Ok, claim your rewards. Link your Harry Potter fan club and wear WB Games account to customize your game and unlock your exclusive rewards. Vamos a movernos al bottom, ya. Por si acaso, bottom down. No tengo bottom left, ¿no? Tengo middle left. Ya vamos a ponerles este. Unconnected. Sí, yo soy Hufflepuff y mi varita es una Dragon Heartstring Alder 12.5 inches, surprisingly swishy. Pues yo voy a continuar con mi configuración de Wizarding World, porque siempre me he sentido bien relacionado con mi casa de Hufflepuff, así que vamos a ir adelante con eso. Hogwarts Legacy Felix Felicity Potion Recipe. This recipe allows you to brew liquid luck, which will grant the drinker success in certain endeavors for one in-game day. Felix Felicis may be brewed and customed after the potion station and tool will have been unlocked in the main questline. Ok, esta poción supuestamente es cuando tú la tomas, tienes un día del juego, ya, no un día real, sino un día del juego, con disponibilidad para encontrar cualquier tipo de tesoro. Claim Online Reward. Hogwarts Legacy Dark Arts Pack. Eso es por el Deluxe. You can unlock the Trestle Mount, the Dark Art Cosmetic Set, and the Dark Art Battle Arena. New mounts are accessible in the year menu after the default Hippogriff is unlocked in the main questline. Access cosmetics in the year menu by placing the cursor over the year, same time as selecting a change appearance option. The Battle Arena is accessible in the Forbidden Forest once you progress the main questline far enough to leave Hogwarts freely. Es como decía, a partir de como que las 5 horas. Ok, me parece genial esto. Hogwarts Legacy Hunted Housemaid's Shop Quest. Esto de acá es también por el Deluxe, pero solamente por el hecho de que creo que tengo la versión del PlayStation 5.
You've unlocked the exclusive Haunted Hogsmeade shop quest, which grants you an additional dungeon shopkeeper cosmetic set in its game Hogsmeade shop. Your exclusive quest will automatically appear in Hogsmeade as you progress in the main quest line. Cosmetics are accessible in the gear menu to change a priority option. Okay. Hogwarts Legacy Onyx Hippogriff Mount. Eso creo que es por pre-order. You may soar the Scottish skies of the Grateful Black Hippogriff. New mounts are accessible in the gear menu. Hogwarts Legacy Dark Path Harrison Hat. Bigot School Mask. Hogwarts Legacy How Fanatic School Robe. Ese es el traje especial de cada casa. Este sí, este es el que me voy a poner, creo. Uy, vamos a empezar ya. Brightness. Creo que... A ver, adjust the slider until the image is very visible. No veo ni Michi. A ver, ya. Dios mío. Ahí está. No tan brilloso tampoco, porque ya de por sí ya tengo el brillo de la lámpara acá. Voy a acomodar un poquito más abajo para que no me caiga tanto en la cara. Ya está. Creo que así está mejor. Ok. Hogwarts, Witchcraft and Wizardry. We are pleased to inform you that you have been accepted at the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year student. Claro, entro como un quinto año. Term begins on September 1st. ¿Ya? Empezamos el 1 de septiembre, ¿ya? Lo cual es el inicio del año escolar. Preliminary supplies have been collected for you and will accompany you on your journey to the castle. Es decir, todas mis cosas, todas mis pertenencias se encuentran dentro de mi habitación. As you may be aware, the decree of the reasonable restriction of underage sorcery prohibits the use of magic by those under the age of 17 outside school. However, due to your unique circumstances, the ministry has graciously agreed to allow Professor Elazar Fig to help you hone your spells. To spell casting before escorting you from London to the castle for the start of the term. Feast and the sorting ceremony. You sincerely, Professor Weasley, Deputy Headmistress. Así que la Professor Weasley es la Headmistress, que es lo que tenía el perfil de, si mal no me recuerdo, el de McGonagall, que es como que un acompañante al director. Porque el director tengo entendido que es... wow, me olvidé su nombre. Supuestamente era el más odiado de todos, el Black. No me acuerdo su nombre, supiera el Black. Y pues el profesor que nos va a acompañar va a ser Eleazar Fig, que creo que es el de... No, no es el de defensas contra las artes oscuras. Creo que esa es la profesora Weasley. No me acuerdo quién será. Bueno, vamos a ver. Ok, creación de personajes. Bien, voy a ponerme en full game para simplemente ver bien la característica del personaje. Ya. Entonces estos son los presets. Vamos a ver qué más hay por acá abajo. Tan tan tan. Vamos a basar en este preset, creo. Sí, vamos a basarnos en ese y vamos a ir ahorita a editarlo. Como siempre, uno de los principales voces de todo juego, la edición de personaje. Ok, face shape. No hay preview, ¿no? Hasta menos que le haga clic. Supuestamente mi cara es delgada. Creo que sí, vamos a ponernos a la derecha, simplemente para checar la comparación. O sea, tengo una cara media delgada, pero extensa. No tengo una mandíbula tan pronunciada. ¿Hay más abajo? No, estas son como que las únicas opciones. Sí, creo que más o menos así. A ver, esta de aquí. No, esta es más cachetona, es esta. Creo que esta de acá se parece un poco más a la mía. Sí. Lamentablemente no tengo la cantidad de barba que tenía a esa edad. Ya está. Creo que es un tono de color más apropiado. Un poquito más claro, creo, ¿no? Un slot más. Otro. A ver. Sí. Ahorita quizás por la cantidad de luz que tengo en la cara se me ve más claro, ¿no? Pero... ¿qué tipo de lentes hay? Redondos, cortos y hexagonales.
Me gustan más los cuadrados, pero ante el defecto me voy con los redondos. Ok, vamos a haircut. Como pueden ver, mi cabello nuevamente es bien enrulado, pero normalmente es puesto hacia arriba. Es algo así, pero más enrulado. Creo que este de acá se presta bastante. No. Wow. Realmente captaron bastante mi cabello. Más o menos es así. A ver qué cosa es esta de aquí. No. Esta acá creo que es el más. Me gusta este. Ya, pero nuevamente no me dejo el cabello de adelante tan largo. Creo que estoy bajando mucho. Nuevamente es este. Sí, pues. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Veo abultado. Normalmente así es cuando me lo corto muy chico. Sí, básicamente así es cuando me lo corto chico. Me voy a quedar creo que con el que me gusta de arriba. No me gusta que sea tan alto. Tampoco no me dejo el cerquillo tan arriba. Pero tampoco no me dejo el cabello tan largo. Decisiones, decisiones. Porque este es demasiado desordenado. Tampoco mi pelo no se desordena tanto. Y este es un copete demasiado ordenado. Demasiado lacio para mi gusto. Estaría bien si fuera que antes me ponía el cabello así de costado. Pues ya dejó de hacerlo. Ahí voy a poner el mismo. Ya me voy a quedar con este, creo. Sí, me voy a quedar con este copete. O sea, a pesar de que es un poquito más lacio de lo que yo lo tengo. Muy bien. Hair color. El cabello es más oscuro. Ya, a la derecha se oscurece. Ya, vamos a ver, así. Se fue blanco. Sí. Creo que es ese tono de negro. Complexion. Ya, para empezar, no tengo cicatrices, así que por favor me las quitan. Freckles and moles, no tengo nada. Si hubiera ojeras. A esa edad me la paraba en ojeras. Complexion. Lamentablemente no hay una ligera. Creo que está bien, ¿no? A ver, vamos. Sigamos continuando. Ya. Mis cejas son un poquito más cortas. O sea, más agujeadas. ¿Tengo algo como esto? Como pueden ver, las mías están bien en punta. No se ve mal esa. ¿Qué tal esta? Un poquito más efectiva. Un poquito menos desordenada. Creo que ahí está bien. Sí, ahí está bien. Pues se nota el esto en punta, pues. ¿Qué más opciones hay por acá? A ver, uniceja. Con un toquecito cortado. Creo que ese está bien. Eyebrow color. Bueno, tiene que ser igualito que mi cabello, así que vamos a dejarlo hasta el fondo. Y eye color. Bueno, mis ojos no son tan negros, así que... tampoco no son blancos. Creo que ese es el negro máximo, ¿no? Y para cambiar la boca. No soy tan bembón. Creo que así la dejamos. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. A ver, un poquito más ahí. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. Voy a dejar con esta, creo. Ya, voy a jugar en normal. Ya voy a probar un poquito el tema del heart. Muy bien, vamos a empezar con el nombre.
Me gusta pensar que debería aclarar un poquito más la piel. Me gustaría tener un poquito más de opinión. Prefiero que me nombren como Wizard. Creo que sí va a aclarar un poquito más la piel. ¿Dónde está la piel? Skin color. Por la izquierda. No, ese fue el máximo. Ya. Tampoco no tengo la piel tan blanca. Sí, más o menos que están... Es que los lentes... Si hubieran lentes cuadrados... Pequeña diferencia, ¿no? A ver qué tal me veo con el cabello este cortito. A ver. Sí. Vamos a... El más indeciso, ¿no? ¿Qué tal esta cabeza? Ya. Está mejor. Está mejor. Más parecía a mi cara cuando era más joven. ¿Sí? Ponle la barbita y ya estoy. Listo. Start your journey. Clásica cinemática. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Sospechoso, ¿no? El profesor parece buena onda. El tema es este pata. También sabe use Operation. Warner Bros. Cranes. WB. Avalanche Software. Porter Key Games and Wizardry World. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor.
Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric Creo que él es el de prone to flattery. encantamientos. I dare say it's one of Charms. the reasons he's risen so far at the ministry. Ah, ese pata pertenece al ministerio, corazón. The Goblin Rebellion, clásico con I Ranrocks. have. Hemos escuchado de eso. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. Pero dice que alguien lo está It siguiendo, was ¿no? your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. La persona, la esposa del profesor falleció en batalla. Received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Ese es el símbolo de Ancient Magic. Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Opa. Chao, Georgie. Supuestamente tenemos los Testral, pues, ¿no? ¡Hala! ¡Qué desgraciados! Recibimos unos minutos y empezaron la cuenta de muertos. Y como has visto un muerto, ya puedes ver los Testrals. Interesante. Vamos. Recógelo, ¿o no? Buena. Que supuestamente no podemos aparecer dentro de Hogwarts, pues vamos a tener que llegar caminando. You're hurt. Perhaps a bit. Estoy lastimado, ya están las pociones de vida. Wingawell. Abajo para curarse, ok. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Por eso le dijo que no tocara la llave, pues. Una lección muy bien aprendida en Dark Souls. No toques nada sin antes consultarlo primero. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that Hay un puente ahí a lo George lejos. for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be.
O sea, entiendo la motivación del profesor de querer investigar un poquito más acerca de lo que le pasó a su esposa, ¿no? Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Ah, ya. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of Arriba ancient para mantener, magic. seguir al profesor. Si mantengo el esto, ¿hace algo? Ah, no, solamente como que lo marca. Ancient magic. Miren, si me acerco al muro no pasa nada, pero si aprieto X, A subo. powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Está hablando acerca de la magia que tenemos nosotros innata, por lo cual somos considerablemente poderosos en este mundo, a diferencia de un alumno normal. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was Sí, to bien do with bacán that el mundo. search. Ah, there's the path down below. This way. Miren, pues qué bonito. Miren la animación de las olas. Qué bien animadas. Pero que estamos en Fidelity, pues, ¿no? Las aves, el fondo, hasta las nubes y la iluminación. A mí me gusta bastante. Miren el viento como corre. Se siente en la ropa también. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Basic cast. New spell unlock. R2 to perform my basic cast. Hay que usarlo repetidas veces para atacar. Excellent. Use your camera to select an active target. Ah, ya, la que está resaltada de blanco es el objetivo que atacamos usualmente. Ok. That was a bit rougher than I'd expected. Para los que me están hablando por el Discord, que me digan si se escucha bien el audio del juego, el audio de mi voz. Ah, mira, puedo saltar. Ah, up there. Excelente. Obviamente siempre voy a responder con un delay, ¿no? Como siempre, saliéndome del camino para explorar un poquito. Qué bacán la distancia del esto. Y con los jarrones puedo practicar. Ah, cofre. Excelente. Your one work's improving with every... We're close now. Thank It's you. just ahead. Ah, los mensajes del Discord salen en el stream. Como se ve en Steady streamer mode. yourself. Reparo! Reparo. No me acuerdo cómo se hacía para poder reducir que aparezcan las vocecitas de lo que me hablan. Notifications, creo. Never read, never test notification, never test for flash. Sound.
sounds, message, deafnet and deafnet, mute, unmute. Son sounds. No importa, bueno, saldrán en mi directo. Ya, vamos avanzando. Almost there. Me encanta romper los jarrones de lejos. Excelente. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. A ver. Dice, the minimap shows you the surroundings. With your... Ya, nosotros somos la flecha, clásico. El objetivo es obviamente el símbolo de la bolita con la flecha hacia abajo. Y si presionamos hacia arriba podemos ver nuestros detalles. Tenemos que mantener presionado. Este es nuestro objetivo. Down. Down. Yeah. Investigate. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host Un was a hechicero noted antiguo seer. con unas cartas tipo tarot antiguo. Un ave y una esfera mágica que marca una estrella o el sol, parece ser. Sí, es un astrónomo. Ahí está mirando la luna y las estrellas. De acuerdo a esto debemos movernos por aquí. Ah, cuadrado. Professor, this statue. This may have been his home. Ok, ¿qué más podemos ver por acá? O sea, entiendo por dónde tengo que ir, ¿no? Que es por acá al costado. Viendo el minimapa lo puedes sacar. Ahí está el objetivo. No sé para qué rompo los jarrones. Nunca dan nada. That enchanted crystallized Muy, stone again. muy But Legend what of could be Zelda. blocking? Como el Link rompiendo los jarrones. Este símbolo What's mágico. this? Professor Fig. Oh. Un reflejo. Se ve como si hubiera una puerta atrás nuestro, ¿no? O es atravesando el cristal. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Al parecer nosotros somos los únicos que vemos ese efecto. Investigate. Siempre tocando las cosas, activa las cosas. His name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Nos hemos teletransportado al otro extremo. Ah, ya, es una cinemática al estilo God of War. Si te mueves hacia adelante, también es la historia. Alguien está durmiendo acá. Es un Hello? gnomo. No, un goblin, quería. ¿Estamos en Gringotts? It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here?
Clásico Goblin. Estos trasgos. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ven, era Gringotts. Tenía razón. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Tenemos la llave. Stay close. Hasta ahorita tenemos el ataque básico nomás. No hemos aprendido y hemos visto cómo se funciona el reparo. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Clásica recomendación. Ya hemos escuchado hacer los juegos de Disney. Universal. How many vaults are there? Mira, podemos mirar alrededor. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are Qué the bacán. least. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Claro, las bóvedas de Gringotts son You want to take a breath? no para cualquiera. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that Y were pensaba que passing creo que out. nadie robó Hogwarts hasta que no llegó Vault number el 12 trío dorado. was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Al parecer fue fundada la bóveda. No, fue abierta la bóveda 4 siglos atrás. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Sospechoso. Debe ser como que un guardián de las bóvedas más antiguas. Ahí está yendo en una ruta paralela. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Me huele a peligro. Huele a peligro. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Van a hacer la apertura. Vault 12. Thank you for your help. Ahora, ¿qué es lo que debe haber acá adentro que valga la pena? Y aquí es donde nuestra vista mágica de cosas ancestrales debe importar. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Ah, hay una puerta al fondo. The ¿Vieron? instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Es porque hay una puerta al otro lado. Certainly unexpected. Hay una puerta al fondo. Se le ve el brillo. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Ok, X. X. Ah. Tengo que apretar. ¿Qué tengo que apretar para que avance más rápido? O yo tengo que moverlo. Ah, yo tengo que mover la flecha. Ah. Tengo que mover la flecha mientras acelero con las teclas. Revelio. Izquierda castea Rebelio. I saw something. Move a bit closer and try again. Ahí está. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Vamos a investigar entonces. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Claro, para ver si somos... But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Si somos worthy. Rebelio. I see something up ahead. Ahí está. What is it? That glow again, but on the floor. Parece que Rebelio no revela nada. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. Hay algo I'm acá. fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Es porque está ahí, de verdad. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It Así is. es. The reflection's still there. Pero The no está en la statue's posición positions correcta. don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Voy a poder hacer humos. Ya, entonces disparamos la flecha. Giramos. Y ahí está. Listo. Lumos. ¿Con qué tecla hacemos Lumos? The Wine Lightning Charm Lumos. Ah, está con los en el triángulo de la derecha. R2 y triángulo para poder hacerlo. Ok. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Entonces mientras mantenemos el R2 podemos castear el primer arreglo de poderes. Esto no me parece algo bueno. Protego triángulo. Ok. Entonces nosotros tenemos el charm normal. Ah. Triángulo es para defendernos de spells. Círculo para para hacer dodge. Ah. Toque. Estoy con las teclas de otro lado. Es que cuando son ataques físicos no podemos defendernos con Review your objectives. Ah, dice protego incoming enemy attacks. Entonces si puedo bloquear ataques físicos. Tengo que acostumbrarme a girar porque estoy con el target. Ah, tengo que hacer más rápido con el bloqueo. Ok. Está.
uno. Oh, no vi el simbolito. Me distraje viendo el ataque. Ahí está. Es ni bien lo vea. Ahí está. Listo. Oh, me adelanté. Ya está. Vamos. Para digo abajo para curarme. Ahí está. Ah, ahí está el target, que eso es lo que estoy buscando yo. Vamos a curarme una vez más, por si acaso. Vamos a estar cerca de él. Ok. Tengo que acordarme de eso. Triángulo para bloquear, círculo para evadir. El profesor desapareció. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Hay algo que me llama por este lado. Where am I supposed to go? Sigue las chispas. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Síguelos, síguelos, síguelos. Ahí está. Ah, that's where they're leading me. Hello again. Otro rebelio. Ok. Rebellion. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Precisamente debemos haberlo hecho bien. Ahí. Eso despierta esa. Tenemos que ver que despierte todos a la vez. Entonces tenemos que ver el cruce. Acá está. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Vamos, pe. Ah, triángulo. Quiero abrir un poquito más despacio. Review your objectives, destroy the status. ¿Ya? Sí, sí. Para la que está más lejos. Ah. Lo que pasa en el Play 5, el disparo tiene que ser bien fuerte. Ajá. Hold triangle during protego to stun enemies with a stupefy counter attack. Ok, si mantengo presionado en el momento correcto debería poder estonearlos. Ok. Oh, hay uno atrás mío. Ahí está. Mejor cambiemos de target para poder soñar a otro. Y a otro. Hay que seguir así hasta... Ah, lo noqueé. Vamos, si podemos derrotarlo. Vamos. Ya, vamos a cambiar de target. Vamos, uno menos. Lo vi esto en el mismo. Listo, dos menos. Ah, no. Ya no puedo bloquear tan seguido. Ya, estoneado el mismo, vamos. Seguirlo manteniendo estoneado para poder encargarnos del otro. Estoneé este. Muy bien, ya. Vamos a cambiar de target porque la idea es acabar con el otro también. Ya está. Hay un cofre acá. Jeje, bacán. No veo nada más por acá cerca. ¿Dónde nos llevan los wisps? Por acá. Lumos. El mismo sprint que God of War, así que... Ahí está. La puerta de salida. Pero el profesor, ¿dónde estará?
Una voz no suspira. Rebelio. No hay nada por acá. No veo ningún tesoro, ¿no? No parece haberlo. Sí, no parece haberlo. Vamos a investigar esto. Cofre. Ok, vamos a ver esto, qué cosa es. Ah, estoy apretando X. Una poción. Hola, profesor. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Un pensador. Ah, son los recuerdos de alguien. Follow my lead. Los recuerdos de quién será, de su esposa, seguro. Ah, no, son del astrólogo. Parece que ahí está creando este laberinto en el que hemos estado. Ah, hay otros magos como él. The portkey is well hidden. Percival. Too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Al parecer hay una magia ancestral guardada por este pata Percival. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, But could never but could never. found. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have Okay, the key to the ciao. vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience
patience for traitors. Now, where were we? I'm not Ya vamos en giving el you conteo en número 2. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Su guante puede protegerle magia. Es como su varita. Bueno, no. Los jóvenes pueden castear libremente. Igual que los elfos. Ah, pero este sí tiene una defensa. ¡Jaja! ¡Un titán! ¡Qué bacán! Come on, professor. We need to go. I know a way out. Are you all right? Fine, sir. El profesor se I've encuentra never seen recontra so animado. powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Bosque prohibido de It Hogwarts. seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Habían los letreritos arriba de las direcciones. Es el tren. Lechuza. Hogwarts. Bravazo. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more. Haha, nos limpiaron. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. La más prudente. Ready for the sorting ceremony? Claro que sí. Aunque ya sabemos a qué casa vamos a ir. Uy, ahí está el director. Y supongo que la que tenía el sombrero eres Weasley. Director Black. ¿Cómo se llamaba? Phineas. Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Yeah. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Hay uno de esos espejos del Early Game Access ahí al costado de la entrada al comedor. Ya volveremos por él después.
Ya tenemos Lumos. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Phineas, Nigellus, Welcome. Placa. You're just in time. Have a seat. Profesora Weasley. Esta es la de herbología. Atrás veo otro más que también va a salir en los previos. No veo bien quién está detrás de mí, pero creo que es la profesora de para volar. Ah, yes. Sí. A bit older than the Y la de others, defensa contra las aren't artes you? oscuras. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. En verdad, si tuviera que elegir entre las dos, explorar, I'm creo. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Obviamente que acepto mi casa. La casa del hurón. Better be Hufflepuff. Estoy contento. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Nigellus. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Helga es Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Perfect. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Qué bacán la profesora Weasley. Tendrá una familia grande también. Hogwarts, pleno día. Hasta ahorita solo tenemos Lumos como spell principal. Y y el básico. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ah, verdad, tenemos Rebelio. Acá veo algo. Una tacita de té para el camino.
Frutas veo ya. Un poquito de tomar, un poquito de comer. ¿Puedo abrir el menú o algo? Ahí está. Ok, tenemos save, diferentes configuraciones, controles. Spell menu es la derecha. Bueno, vamos a ir aprendiendo todo poquito a poco. Por ahora, vamos a ver. ¿Tendrá autosave? Eso es lo que me pregunto. No recuerdo haber visto una indicación sobre eso. Ahí está. Y ahí está. Common Room. Yo estoy yendo muy rápido. Qué bacán. Me encanta lo acogedor que es. Están jugando Magic Chess. Esos son los Flu Powders, pero creo que todavía no los puedo activar. Interesante. Ahí está el fantasma de Hufflepuff, el sacerdote este, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé su nombre. Sacerdote, sala principal. Introduce yourself to Adelaide, introduce yourself to Arthur, and introduce yourself to Lenora. Bueno, aquí tenemos a alguien, vamos a presentarnos. Adelaide Oaks. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? No soy presumido, así que... If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots Eso es lo bueno de los I Hufflepuff, hope siempre you have somos a wonderful first day. bien canadienses, bien compasivos. A lot to do, I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Siempre es bueno ser comprensivo con tus colegas. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. Es que posiblemente no sea un gato común y corriente. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Teniendo en cuenta que te podría dar alergia. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Anyway, I'd better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Me acaba de decir que tienes prisa por alcanzar a los de primer año. ¿Sería correcto entretenerlo con un poquito más de conversación? Teniendo en cuenta que él dijo que nunca había tenido una mascota porque su mamá no lo dejaba, ¿no? Good luck, Arthur. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. O sea, mi costumbre
de los juegos Souls es siempre conversar con todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, hasta agotar sus diálogos, pero... Si realmente voy a elegir la opción de juego de lo que yo elegiría, esa sería lo más obvio. Oh, hello. Lenora. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. Sí, un poquito presumida. Sí, se te nota un poquito. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Vamos a ver sus intenciones, ¿ya? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Vamos avanzando. Ya tendremos más tiempo para recorrer. Revelio. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hola, Rena. Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Todavía tenemos los exámenes más complicados. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Voy a tener clases privadas, supongo, ¿no? Ah, no, el Field Guy. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Mm-hmm. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Revelio. Espera. Yo había visto una página por acá. Creo que la cogí de casualidad. Aunque no debería apretar cuadrado para recogerlas. Ahí está. ¿Por qué no aparece? La vi brillar. Ahí está. Qué raro. Creo que tendré que regresar después. Revelio. Porque sí la veo ahí. Oh, cofre. The guide will give you ¿Cuánto tiempo durará opportunities el to hechizo? practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. O sea, ya veo que hay otro más allá abajo. Ya lo vamos a ver cuando regresemos, porque no parece ser que pueda recoger nada hasta que la profesora me deje. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Ahí está. Ahora sí. House Elf Recipe Book. Guide pages. Rumored to contain some of Helga Hufflepuff's original creations. This book holds a collection of Hogwarts students' favorite recipes over the centuries. Some dishes, like pickled dirigible plums, are likely an acquired taste. Level 1, 80 experiencia, Challenge Unlock, Collecting Field Guide Pages in Hogwarts. Interesante, Collect Field Guides Pages in Hogwarts 1 de 2. Field Guide Challenges are the only way to acquire experience points or XP. Solo puedo ganar experiencia adquiriendo páginas. Interesante. Okay, this is your wizardly level XP earned from challenges increase your level and power. Okay. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenges menu to continue. A ver. Esos son mis challenges. Ok, tengo de combate, de misiones, de exploración, de páginas y de Room of Requirement. Vamos a ir a Field Guide. Y vamos a bajar mi personaje un poquito a la derecha. No, vamos a ir a la derecha, creo. No, mejor botón. Ya, ahí creo que está más tranquilo. De ahí lo movemos para los hechizos. A ver. Log Challenge dice Collect Guide Pages in Hogwarts. Each challenge has tiers. Special rewards unlocked at each tier you complete, from experiences to critical upgrades. O sea, conseguimos ciertas cositas cada vez que podemos desbloquear uno de estos logs. Ok, ahorita nuestro reto es encontrar 2. Rewards must be claimed from the challenges menu. Come back often to collect rewards you have unlocked. Ok, cada vez que completemos algo tratemos de regresar para poder reclamarlo. Ok. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Thank you, professor. A ver, vamos a probar a ver si ahora sí nos funciona la parte de abajo. Lamentablemente no puedo correr porque estoy así en la historia con la profesora, pero vamos a ver si ahora sí aparecen. No puedo alejarme. Todavía estoy en main story mode. Ok, sigamos. Soy un buen Hufflepuff. Good timing. Ya, los polvo flu. To show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ok, hemos descubierto los Flu Flames, son fast travels. Tenemos que abrir el mapa y viajar a cualquiera de ellos para conectarlos. Ok, si apretamos el menú del centro, abrimos el mapa. Ok, Hogwarts is divided into 2 main areas. The left side of the map is where the students and professors live and includes the house common rooms and the Great Hall. Select the Great Hall region. Ese es aquí. Ok. Llevando la banderita podemos elegirlo. Ok. Select the Great Hall region to continue. In this view you can see the flu flames available in that region. Green flu flames represent flames that you discovered, including your own house common room. Gray flu flames reveal the location of undiscovered flames. Return to map. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including the Astronomy Tower, Library, and Greenhouses. O sea, todo el lado derecho es para la parte académica. Ya, o sea, ok. O sea, toda esta sección de aquí es la sección de habitaciones y esa sección de aquí es la de estudio. Ok. Vamos a la librería. Professor Weasley has unlocked the Central Hall Flu Flame for you. Ya nos ha desbloqueado el de acá abajo. Use R to rotate the map as fast travel Central Hall Flu Flames
square. Ah, miren, puedo girar cuadrado, puedo girar la cámara y dice que apriete cuadrado para viajar a este. Ok, cuadrado es para viajar. And here we are, quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Follow Professor Weasley. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Excelente. Always something happening Hay una here. página. It's the heart of the hive. Pero todavía no tengo Axio. Station, so to speak. Pero voy a regresar la cámara hacia mi lado izquierdo. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Ya tengo dos clases hoy día. You get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ok. ¿Qué me dice? Vamos a ver, vamos a ver, full game. Vamos a ocultar la cámara un segundo. Tengo que de acá ubicar cómo colocarla mejor. Thank you, Professor. Can you tell me more about Charms class? What exactly is Defense Against the Dark Arts and what's Hogsmeade? Ok, vamos una por una. Primero, ¿qué es la clase de encantamientos? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. Sí lo hemos visto en la entrada, ¿se acuerdan? El que está sentado al costado de la profesora de herbología. Ok. Defense of the Dark Arts. Eso le enseña una profesora. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education. Hecat es la que enseña. Ok. Y finalmente Hogsmeade, nosotros sabemos que es la aldea que vive cerca, pero a ver. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more. O sea, entiendo que lo del dragón se corrió la voz por lo que tuvieron que justificar por qué murió George, ¿no? My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Perfect. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay.
Primero que nada, un rebelio acá. Ahí está. Gracias, videos. Central Hall Fountain, Guide Pages. This ornate fountain features intricately carved statues of denizens of the magical world, including a set of stone sirens encircling the fountain base. ¡Hey! Completé un challenge. Ah, no, ese es el mapa. ¿Cómo entrar al menú? Ahí está, con Start. Ok. Desbloqueé acá. Vamos acá primero. ¿Qué desbloqueé? Claim Rewards. Spectacles. Ah, creo que son unos nuevos lentes. Y si colecciono 8, gano unos guantes. Ok. Muy bien. ¿Qué más tengo? Quests. Welcome to Hogwarts. Esta es la que estoy traqueando ahorita. Que me dice Talk to Professor Fig. Ok. Start your first day. Ese está dentro de your first day at Hogwarts. Ok. ¿Qué más tengo acá? ¿Cómo? Ah, son para filtros. No, side quest. Esa es la main. This is all. Esto me dice el main, que me imagino que está en el chapter that is your first day at Hogwarts. Estos son assignments, que son las clases. Relationships, que deben ser cosas con compañeros. Side quest y las completadas. Ah, miren, puedo subir y bajar con los mandos. Ok, perfecto. También puedo cambiar de páginas rápidamente utilizando L1 y R1. Genial. Ya, pero creo que este menú es más fácil para navegar. Collections. ¿Qué es Collections? Ok, acá se encuentran todas las cositas que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos nuestro Felices. Tenemos la receta, pero todavía no sabemos cómo usarlas. Necesitamos Lacewing Flies and Looks with Steam. Ok, Steam. Y esos son, me imagino que la ropa que tenemos. Spectacles. Y esas son toda la ropa que tenemos de colección, pues, ¿no? Ok. ¿Y las de acá qué son? Rebellion Pages. Ah, las que hemos conseguido, las dos Rebellion Pages. Ok. Wow, tenemos un montón de coleccionables. 140 de copas. Conjuraciones. Ok. 150 de estas también son un montón las páginas. Wow. Ok. Tenemos bastante por hacer, Inventory. Vamos a ir a Gear, a ver, ¿qué cosas tenemos acá? Handwear. Tenemos unos gloves tranquilos. ¿Cómo se...? Dice Sell Value 30. This has no magical properties. Ok, son unos guantes normales. Ahorita nuestros stats son 200 de vida, 0 de defensa y 0 de ofensiva. Ok. Facewear. Hemos conseguido una nueva máscara que debe ser esta de acá. Ok, cambio nuestros lentes a ese tono marroncito. Alguien una vez me dijo que el marrón me queda bien, pero creo que el oscuro está mejor. Ahora, este acá no tiene Magical Properties, este sí. Este de acá dice Defense 0. Cannot upgrade. Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia de tener uno que no tiene habilidades de uno que tiene defensa 0? Ni idea. Gloves no tiene nada. Pero creo que me los voy a quitar porque... si no me da nada, me lo voy a desequipar, creo. Me puedo destruirlos. Headwear. ¿Qué headwear tengo? ¿Una gorra? No, gracias. Y sin propiedades mágicas. Al parecer, negro sin propiedades mágicas. Scarf. No me gusta el tono, pero vamos a ver más adelante cómo nos queda nuestra fashion. Cloaks and Robes. Nuestro cloak ahorita tiene una probabilidad de 0 de ataque, 0 de ofensiva. Me lo puedo quitar, pero creo que con la capa me veo mejor. Y el outfit. Tengo mi pijama. 0 de defensa. Ok. Veo que ahorita la ropa que tenemos disponible pues no nos da ningún tipo de mejora. Y mira,
Tenemos varias cositas alrededor, pero no tenemos nada activo todavía. Ok, en inventory. Creo que todavía no tenemos mucho que hacer. Y creo que tenemos que todavía revelar un poquito más de cosas antes de poder continuar. Nos queda media hora, así que hagamos lo mejor en nuestro tiempo. Vamos a hablar con profesor. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? I hope it is. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the La boina me hace ability ver you viejo. possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Escucho la voz de un diablillo en mi oreja. You can track available quests from the map. Open map. Okay, these represent the main quest. Completing main quest will further the story, unlock new features and grant XP. Ok. Hogwarts. Ah, la tenemos 35 cofres en Hogwarts. Tenemos 150 páginas en Hogwarts. 10 Demiguise Status. Y un Astronomy Table que descubrir. Ok. Some quests are unlocked by spell and or level requirements. In these cases, you will need to be required level and or have the required spell to activate the quest. O sea, no puedo avanzar en la historia principal a menos que complete ciertos objetivos para poder subir nivel o para poder conseguir algún tipo de hechizo. Bastante restrictivo, ¿eh? New spells can be earned by completing professor assignments or as quest rewards. Ok. Tenemos que completar. Track a quest with X and continue. Charm class o defense. Mira, en verdad. A ver, levioso o axio. Por mucho que me guste ir a las artes oscuras para ver cómo es defensa contra las artes oscuras, Axio me parece un hechizo más efectivo que levioso. Así que vamos a ir a Axio. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. ¿Verdad? Todavía no recibo mi vareta. He's an exceptional craftsman. ¿Mr. Ollivander? I shall reach out when I have more information about me imagino que debe ser de la familia de Ollivanders. Es levioso. Con derecha veo mis spells. Oh, genial, ya tengo acá a la vista de todos mis spells. Amarillos, me imagino son de acción, creo. A ver, ¿qué dicen? Ah, miren, podemos ver los spells. Claro, son efectos que parecen paralizar al enemigo. Estos son de acción, me imagino. Ajá, son para moverlos. Estos debe ser de fuego, claro. O agresivos, de ataque. Bueno, sabemos que las tres últimas son las cursos. Ya, las blancas deben de ser las de utilidad. Reparo también deberíamos aprender. Ahí está, Wingardium Leviosa. No Leviosa. Conjuring Spell, Transfiguration. Esos son los de transfiguración para poder transformar cosas. Interesante. Evanesco. Y los cursos.
Y esos son los básicos. Que ahorita tenemos que son el ataque básico. Que es como un... ¿Cómo le dicen? Flipendo. Rebelio. Protego. Y Stupefy. ¿De qué más tenemos acá abajo? Ancient Magic Throw. Ancient Magic Essential. Ese es el Alojumora. Y Petrificus Totalus para el Stealth. Ok. Ahorita no tenemos nada, así que... Welcome to Hogwarts. Cast Charm Compass. Hacia arriba. Ok, ahí está el compás, con arriba. Vamos... Hello, Lenora. What are you looking at? Este me acuerdo. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Ok, entiendo, o sea, ya me había preparado para esto, así que de hecho sé cómo funciona, ¿no? This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Ok, de acuerdo a lo que hemos hablado con ella, ella nos dice que utilicemos Lumos, lo cual ya sabía. Pero con la segunda, ella dice que si averiguamos cómo funciona posiblemente ella quiere averiguarse, o sea, saber cómo funciona todos. Con Lumos, supuestamente nos dice una pista acerca de dónde tenemos que ir. Y eres un sitio cerca. El tema es que justo están las marcas que te indican dónde es todo. Y está la... Muy bien, ya tenemos a la polilla. El tema es ese, o sea, si nos indican hacia dónde tenemos que ir, no hay mucho chiste ahí que digamos. ¿No lo creen? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Otra field guide y ya estamos nivel 2, perfecto. Ya, para traerme ese papiro que está por allá necesito Axio, así que todavía necesito ir a estudiar. Ahí está Leonora. Vamos a hablarle una vez. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Soy Hufflepuff. Nunca I la found the voy a location obstruir. depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Claro, lo adivinó un Seen that. Acaba de ganarme un tesoro. Y bastante experiencia en realidad. Qué bien. Me equivoco. Ahora el mapa en lugar de la guía. Quests. A ver, ¿qué cosa pasó acá? Ya, Start Your First Day hicimos. Tenemos que ir a Charm Class. Y esa es la otra que es Defensa de Artes Oscuras. Me imagino que en las completadas está Like a Moth Frame, claro. En Challenges acabamos de conseguir uno de Quest, interesante. Vamos 1 de 2 para Legendary Globes. Mira que podemos conseguirlo rápidamente. Y Bookish Half Brim Speckles. Si completamos 3 de Relationships. Ok, interesante. ¿Qué más tenemos? Collections. Acabamos de conseguir un ítem nuevo, pues, ¿no? La Cobalt Regalia. ¿No debería ser en Gear? ¿O todavía no nos podemos poner? Sí, todavía no nos podemos cambiar de ropa, al parecer. Ok.
Bueno, suficiente distracción, ya nos quedan 20 minutos, así que vamos hacia la clase. Ah, you're not currently trunking anything. Ah, qué bacán. Me estoy distrayendo demasiado. Off on another adventure, are we? Ya tenemos ese flu powder, cada vez es el que usamos para venir acá. La estatua se mueve. Vamos a tener que conseguir spells. Ya, si quiero traquear algo, Start. Vamos por este menú, Charm Class, y le ponemos Track Quest con X. Listo. Y de acá apretamos arriba. Si mantenemos presionado. Ahí está. Seguimos la Field Guide. Ah, esa está ahí la bolita esta de carga. Wow, pero un par de segundos. No duró ni un segundo en cargar. Unas personas medio exageradas. Ya tenemos otro Flu Powder. No, ¿cómo se llama? Izquierda Rebelio. Ah, acá hay otro. Bueno, ya que estamos acá. Interesante, a ver. Una pared adornada. Una pared adornada. Supuestamente debería estar cerca, ¿no es así? Mira, por lo menos me da gusto de que no nos está guiando hacia la respuesta. Ya, guardar la varita hasta que necesitemos. Lo principal es encontrar esa pared adornada. Creo que debería estar acá abajo. Una bruja quemándose. ¡Hey! Son fantasmas bailando. Qué bacán. Ah, y he escuchado acerca de estos cofres. Necesitas una llave especial que... ¿Cómo se consiguen esas llaves? Andan paseando por ahí las llaves. Algo así, creo que entendía. Otro Full Powder. Muy bien. Y acá es la clase. Pero bueno, pero esa es la de Defense to the Art Class. Lo que yo quiero es encontrar la pared esta. La pared adornada. Todavía no lo ubicamos, ¿no? ¿Dónde estará esa pared adornada? Realmente los pasillos son bien confusos. Ah, me pareció ver a alguien con epilepsia ahí. Oh. Ahí veo una Rebel Guide, una guía. Revelio. Ahí está. Painting of Ilius. This painting depicts the young orphan wizard Ilius, who famously saved this entire village from an army of dementors and the dark wizard Raxidian by conjuring a mouse patronum. O sea, tiene un patrón de un ratoncito y así salvó una aldea de los dementores. Interesante. Pero no responde mi duda de dónde estaba esa puerta con con decoración. Hay un cofre de esos que tienen el ojo, que necesitas disenchantment, pero todavía no lo aprendemos ese spell tampoco. Tenemos que ir a las clases, creo. Pero quiero encontrar la pared. ¿Dónde habrá estado esa pared? ¿Ustedes creen que haya estado más arriba? Claro, porque si no tiene sentido, si no ha estado más abajo, debería estar más arriba. Escucho algo. Rebelio. Ajá. Augury Skeleton Guide Pages. This is skeleton of an Irish phoenix or augury. Oh, qué buena referencia. Al augury es sale en... ¿Cómo se llama The Cursed Child. An intensely shy bird who can forecast the coming of rain and whose mournful cry was one believed to foretell death. Ok, vamos a disparar hacia arriba. De paso que vamos hacia la clase de encantamientos.
¿Dónde estará? Si alguien lo encuentra me dice, ¿ah? ¡Hey! Esa era la pared adornada, ¿no? Estoy seguro que esa era la pared adornada. Hay un cofre ahí. Está dentro del cuarto, ¿no? ¡Hey! Un baño. Professional Blazer Uniform. Ah, Year. Ah, ¿no puedo cambiarme todavía? ¿O de qué es? ¿Outfit? Ah, es outfit. ¡Hey! Me da 3 más de defensa. Excelente. Y creo que me puedo quitar esto. Me gusta más así. Elegante. Ok. ¿Dónde estará la polilla? Lumos. ¿Dónde estará la polilla? Tenemos otro Flux Powder, muy bien. La pared. ¿Dónde estaba? Ahí está. La encontramos. ¿Puedo correr? Sí, puedo correr. Ya, entonces esto debería estar cerca de la de artes oscuras, si mi memoria no me falla. Entonces, eso estaba pasando el pasillo. Un gato! ¿Dónde estaba por donde entramos? Creo que ese fue la entrada. Sí, y acá está. Muy bien. Excelente. Pronto level 3, ¿ah? Ya, ahora sí, vamos a clases. ¿Cómo puedo ocultar los mensajes de la izquierda? Creo que no puedo así fácilmente. Bueno, tenemos mucho que recorrer, mucho que hacer. Lo importante es empezar una clase. Vamos a ver qué tales son. Ha estado con full game. Ni siquiera he estado con la cámara. Here, behind you. Vamos a poner este lado. There is an open seat here. There is an open seat here. Hello, I am Nettie. Hola Nati, So Natsai. you are the new student. Have you met Professor Gryffindor. Ronan yet? Shall we begin? Professor Ronan. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Qué bueno. La clase parece ser tan retrasada como nosotros en el curso. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Clásica Ravenclaw. Ok. Eso está fácil. Solamente había que ir inclinando de a poquito. Accio. Ah, no. Accio.
That is not bad. That is not You bad. are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Eso, Onai es la preferida del profesor. Basics down, and it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Claro, clásico. Después de aprender el spell, ponerte en una aventura, en una misión para poder probar que lo usas bien. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Escucho un pixie en mi oído. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ah, vamos a jugar el jueguito de puntos. So why don't we have our newest student start us off? Entonces tengo que castear Axio. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like God. That's it. Stay focused. Tengo que soltarla. A ver, otra vez. Excellent. ¿Cómo lo suelto? El tema es cómo lo suelto. No sé cómo cancelarlo. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student terriblemente mala, me ha ido hasta el queso. O sea, puedo castearlo. El tema es cómo lo detengo. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Tengo que ver entonces en settings. Vamos a ver el mando. ¿Cuál es el stop spell? ¿Hay un esto para detenerlo? Basic tab, use action, select set of spells, ancient magic throw, pero no veo un esto que diga como que cancelar spell. Bueno, probaremos con círculo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Let's say empieza, a ver. Watch this. Bien, ahí. O sea, caramba, no sé cómo cancelarlo. El círculo no funciona. ¿Con qué lo cancelaré? O sea, sé cómo castearlo. No, triángulo, nada de eso funciona. You almost had it. Be sharp. Que no entiendo cómo cancelo el spell, ese es el tema. O es moviéndose. A ver. No, tampoco es moviéndose. O tengo que apretarlo otra vez. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. O sea, he apretado todas las teclas de triángulo, cuadrado, X, círculo. He soltado el R2. Me he tratado de mover. Lo único que me queda es volver a apretar el disparo, a ver si funciona con eso. A ver. Sí, era así, tenías que apretarlo 2 veces. Ya. Ok.
Not to worry. Estamos practicando. Vamos a aprender el spell bien. Espérense. No, quiero la otra. Ahora. Al menos esta vez 6 puntos. Ya estoy aprendiendo ya. Vamos. Que tengo que tratar de no darle las de ella. Pero quiero darle a la mía. Creo que no voy a tener ángulo perfecto para eso. Ya, vamos aquí. Y... ahora. ¡Ah! Demasiada aceleración. Bueno, al menos no perdí con 0 esta vez. Cuestión de aprender a cancelar el esto. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Debería haber una forma de resetear el desafío. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Su mamá es profesora de adivinación. We left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Oh, eso es interesante. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be Acá llegará una y ya conoció que existe otra. I think Professor Ronan wants to talk to you. You better not keep him waiting. Until next time. Gracias, Natsai. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Acá está Sebastian, el líder del... Revelio. Ahí hay algo. Es un candado. Voy a necesitar aprender la Jumora primero. Bueno, profesor, cuénteme. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok, voy a tener una clase personal. Ok, first class student. Quest complete, charm class. Ya tenemos Axio. Y subimos de nivel, perfecto. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Era de los libros. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Para nada. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Seguro su hermano es de Gryffindor. Let's see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ah, no funciona para traer las aves. Revelio. Ahora algo interesante, mira, hay un cofre. Ah, el cofre debe estar ahí en la sala con el candado. Ok. The werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? Hey, in the peeps. Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Una azuquita. Pobrecito los alumnos. Pips, todo un travieso. Qué bacán. Entonces, ya hemos cumplido con la hora. Clase personal, wink wink. Sería conveniente en todo caso. Me puede saltar un esto de SideQuest, no importa. Vamos a traquear la de defensas contra las artes oscuras. Creo que ese salón estaba más hacia abajo. Me gustaría ir caminando debido a que así vamos a poder tener más chances de poder investigar cosas. Quiero ver qué tanta distancia realmente tiene el spell. Ahora, entiendo que mientras más avanzas en la historia, supuestamente también más avanzas en el tiempo, pues, ¿no? Porque vas pasando los días. Esos es Blue Powders. Revelio. Cofres por todos lados hay. Me da una gana de ir a recolectar todo, pero sé que primero mejor es conseguir los spells básicos antes de ponerme a explorar tanto. Ahora no sé cuánto tendré que explorar. Ok, vamos. Vamos a darnos un ratito más, un extra. Stupefy. Este es el Slytherin, ¿cómo se llama? Sebastian Swallow. Sallow. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to Better to sallow. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ok, vamos a practicar Levioso. Ya, primero disparemos el esto. Vamos para arriba. ¡Wow! No va a alcanzar. Eso. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Todos en fila. Lo vamos a tener en círculo. Begin with the basic cast. Ah, perfecto. See how the dummy deflected your cast? Así es, lo deflecta porque no tenemos un Cast spell. Levioso first. Claro, para romper el escudo necesitamos castear algo del mismo color. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. Círculo. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Hey, Sebastian. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ah, no puedo usar Stupefy. Lucky. Nothing lucky about it. A ver, Sebastián. Protego. Levioso. Complicates things. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Se salió de la arena. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Clásico slithering. Teniendo que no puede felicitar un Hufflepuff. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Terrible, but great things, nonetheless. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as La profesora se parece a mi mamá, dice is a Renato. different kettle of Grindylows entirely. Sí, Renato se parece. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Esa clase ha sido mucho más rápida que la otra. Right, that's enough spectacle for one day. Class. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Clásico Hufflepuff. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Clapton me da risa. Pero antes he visto acá una linda guía. Debe ser del esqueleto, así es. Hebridean Black Skeleton. This large stone skeleton that hangs in the defense against of the Ark classroom
is allegedly a trophy taken by Professor Hackett after she single-handedly defeated one of the largest poaching rings in eastern Wales during the Great Poacher Raid of 1878. Bueno, interesante. Pero vamos a hablar con Sebastián a ver qué nos puede decir. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. I enjoyed that. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Oof. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Brattleby, Till okay. next time. Muy bien, ya terminé las clases, con lo cual tendría que ir a ver a la profesora Weasley. Ok, ya estamos cerca de la hora para terminar. Que debemos haber terminado ya hace un tiempito, pero bueno, vamos a darle un toque más. Weasley's After Class y el otro es Cross One Round Wand. Meet Professor Weasley, Oriental Classroom Wand. Vamos a hacer esta de acá. Me interesa ver esta del combate. Ajá. Parece ser que está bastante lejos. No, es que quiero caminar para poder conocer un poquito más del lugar. No, vamos entonces a traquear la de la profesora, a ver. Igualito nos quedaría una más antes de pasar a finalizar este capítulo. Ya, ese es 71, está más cerca. Vamos a ver un rebelio. Pips. Al ojo mora. O sea, ¿me dice algo si me acerco? Sí, level 2 luck. Ok, espérate. ¿Cómo llego hacia allá? No puedo ir por acá. La puerta estaba más arriba, ¿no? No está tan abajo. Aquí estás. Muy bien. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Supongo que necesito algo especial para eso. Que acordarse, hay un pasillo lleno de humo verde. Cofre. Al parecer dura muy poco el revelar cosas. Polvo flu. Hey, me habló la de polvo flu. Hay que estar bien atento a varias cosas. Locked. No puedo pasar por ahí. Ah, tengo que ir hacia abajo. ¿Por qué no nariz? Para abajo. Pero por ahí no puedo ir para abajo. ¿Por dónde puedo ir para abajo? Creo que voy a tener que teletransportarme, ¿eh? A ver, será buena para probar.
A ver, queremos ir de esa zona. Quiero ir a una que esté más hacia abajo. A veces todavía no lo he podido ubicar. Y esta es la que acabamos de ubicar, pues, ¿no? Por eso estamos cerca. Al parecer no tengo ninguna por esta zona. ¿Aquí? ¿Tengo alguna? Sí, sí tengo acá. Vamos a ir a esta. Ah, no es esta donde estábamos. Defense, Professor Fig. Defense. Charms. Entonces, ¿cuál es esta? A ver, vamos a esta. Hay que tratar de aprender dónde movernos. Rebellion. Me pareció curioso que subiera acá el gato. No es el mismo gato hace un rato. Lo sigue siendo cálico. Pero ¿dónde? ¿Cómo llego hacia donde tengo que ir? Ya, es que supuestamente está a ese nivel, pero no hay pasada por ahí. Yo sé, ya estuve acá. ¿Por acá? A ver. Por el patio, claro. Transfiguration Courtyard. Ah, debe ser la profesora de transfiguración. Así como McGonagall. Otro gato. Le va a pasar acariciando gatos a ese paso. Big Quest. A ver. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Tiene su elfo doméstico. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? O sea, y el profesor me dijo que trate de mejor no decir nada, así que Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the imagino que ese es el evento que nos faltaba para terminar el capítulo. To replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Para que con la varita de práctica. With a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Ah, ya, bacán. Yo ya les adelantaron de que vamos a comprar pociones. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand.
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. A ver, si tuviera que elegir entre Nati y Sebastián, vamos con Sebastián. I'd like to go with Sebastian. Primero los panas. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Ok, tenemos que ubicar esos patas. Your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Muy bien. Vamos a realizar un revelo acá para ver si hay algo interesante. No veo nada a la vista. A ver, otra vez. Ajá. Ya tengo que imprimir assignments. Assignments are type of quests given to you by Hogwarts professors that, when completed, rewards you with new spells. The rewards of completing your first assignment will be Mending Charm Reparo, which is required to complete other quests. You can try assignments, ok. Aquí hay una... Partial Transfiguration. Ah, es la rata convertida en copa. Qué buen cameo. This particular transfigured teacup, likely soon to be reverse error of a second year, serves as cautionary tales for those students who do not take seriously the complexities and dangers of transfiguration. Partial Transfiguration. Bueno. Ya tenemos este Flu Powder. Rebellion. Espera que hubiera algo por acá también. Candado. El Flu Powder. Azul son cosas que supuestamente son interactivas. Y dorados son tesoros. Hi, Professor. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The Mending Charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. No necesita preguntar más detalles, sí lo entiendo. Muy bien, entonces tenemos que conseguir esos objetivos. Ok, creo que de acá voy a tener que acomodar un poquito más la pantalla. Creo que me voy a ir a la esquina de la derecha arriba, aunque por ahí parecen los tesoros, ¿no? Si no, me pondré acá abajo, pues al centro. Bueno, creo que ha sido suficiente avance por hoy. Ya, hemos conseguido bastantes cosas. Me gustaría ir a conocer Hogsmeade pronto. Ok, una... This is the right area. No, es... Wonder where the blank page is. ¿No es círculo? Ah, no, es cuadrado, ¿verdad? Got it. Muy bien. Vamos a ver qué cositas tenemos. Ya para ir cerrando el día de hoy. Pues estamos nivel 4. En Challenges hemos conseguido 3% acá. Ya tenemos los Legendary Globes en Reward. Todavía no tenemos esto. Complete Free Site Relationship Quests. Field Guides. Ya hemos conseguido este. Regalia Globes. Y nos falta llegar a 15 para este de acá. Ok. Quest. Teníamos también la de Cross Wands. Tenemos la de Professor Ronan Assignment. Y tenemos Welcome to Hogsmeade. Tenemos estas tres. Todavía no voy a ir a Hogsmeade, a pesar de que me daría mucho gusto conocer
¿cómo se llama esa cosa? Hogsmeade, o sea, para mi varita, pero ya lo haremos en la siguiente pasada. Cloaks, tengo un nuevo cloak. Un abrigo, se ve bonito, acá. O sea, el tema es que estamos en pleno verano, ¿no? Aunque este me da más 5 a la ofensiva. Es diferente a esto que no me da nada, pues. Miren cómo baja a rojo. Ahora sí me voy a poner el scarf. No, no queda. Ok. Ya estamos por ahora. Ok, no sé si existe el autosave, pero voy a hacer un manual save por si acaso. Eso debería ser... ¿Dónde debería ser? Settings, supongo. ¿Qué cosa es eso de Owl Post? Esto no lo teníamos activo antes, ¿o sí? No Owl Post. Ok, no hemos recibido cartas todavía. Manual save. Restart to the last save load game. Save game. Return to the current main menu. Save game. Empty game slot. Muy bien, ya está. Listo. Ok, ha sido una buena partida. Mira que ya son 2:30. Ya estamos viéndonos pronto. Así que, hasta luego. Bye.